बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू के हमलों में तेज़ी आ गई है। एक दिन में 41 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए, जबकि 24 घंटों में शहर के 1105 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने इंसदादे डेंगू की कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया है। आपको बताएं कि एक दिन में 41 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में शहर के 1105 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ है, जिसे तलब कर दिया गया, जबकि 24 घंटे में शहर के 1105 मुकामात पर लार्वा बरामद करके तलब किया गया है। डेंगू के हमलों में मुसलसल तेज़ी देखने को आ रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने इंसदादे डेंगू की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। 41 नए मरीज़ एक दिन में रिपोर्ट हुए, जबकि 24 घंटों में शहर के 1105 मुकामात से लार्वा बरामद करके तलब कर दिया गया है। शहर में कायम विफाक अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। डॉक्टर्स और तिबी अमले को दोबारा से तनख्वाहों की अदायगी भी ना की गई, जबकि अस्पताल मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। अस्पताल में अद्वियात और सर्जिकल सामान की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। अस्पताल के मुलाजमीन एहतजाज के लिए बाहर निकल आए। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठाए, शदीद नारेबाजी की। सदर YDA शेख ज़ैद अस्पताल का कहना था कि अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात नहीं तो इलाज कैसे करें। मरीजों के लिए एक्सरे का सामान तक दस्तयाब नहीं, दर्जनों मशीनें भी खराब हो गई हैं। डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को 2 माह से तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई। मुलाजमीन है, डॉक्टर्स हैं, इनको 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया कि तनख्वाहें तअत्तुल का शिकार है, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद। और इससे बढ़ के क्या हमारे लिए वो एक शर्मिंदगी वाली बात हो सकती है कि लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं, एमरजेंसी में जो मरीजों की जान बचाने वाली अद्वियात हैं, वो इस टाइम फराहमी का शिकार उसमें फराहम नहीं की जा रही। सदर पैरामेडिकल स्टाफ शेख ज़ैद नासिरुद्दीन ने कहा, महंगाई के दौर में घरेलू हालात फाकों तक पहुँच गए हैं। तनख्वाहों का मामला जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, 2 साल से हमें पेंडिंग है। 1 महीने की मिलती है, 2 महीनों की नहीं मिलती। इस महंगाई के दौर में जब हमारे गरीबों के चूल्हे ठंडे होंगे तो कौन किस तरह काम करेगा अपनी दिल जमी के साथ। एक तो ये हमारा बुनियादी मुतालबा है। दूसरा, जो अलाउंसेज हमें मिल रहे हैं आप उनके ऊपर भी कट करने जा रहे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस शेख ज़ैद अस्पताल डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर वफाक हुकूमत ने पंजाब के हालात 72 घंटों में बेहतर ना किए तो आउटडोर इंडोर सर्विस को बंद कर देंगे। कैमरामैन राना अय्याज के साथ अजमत अवान, सिटी 42। एवानटन चौक में दिहाड़ीदार मजदूर तबके ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए खुरोनोश की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की गई। मिलती नहीं है, मिलती है तो कहते हैं 1000 रुपये देंगे। आटा जो है वो इतना महंगा है, 5000 का तोड़ा आटे का 20-40 किलो आटा। और गरीब आदमी कहाँ से ले? दिहाड़ी लगती नहीं है, बारिशें हो रही हैं, बिजली इतनी महंगी है। हम मकान का किराया दें, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, या बच्चों के लिए सब। अब कोई भी सब्जी खरीदते हैं वो 200 रुपये किलो है। जो 50 रुपये किलो गोभी थी वो 200 रुपये किलो है। आलू जो 30 रुपये किलो था वो 100 रुपये किलो हो गया। गरीब आदमी हम कहाँ से खरीदे? लिटन रोड पर ख्वातीन का बिजली के बिलों की और गैस की लोड शेडिंग महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने लिटन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बायस ट्रैफिक जैम रही और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गैस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं है, बच्चे भूखे हैं, लोड शेडिंग पे लोड शेडिंग है, हमें बहुत मसला है। हम ये कहना चाहते हैं कि सुबह को बच्चे स्कूलों में भूखे जाते हैं और घर आते हैं तो खाना भी नहीं होता, और बाजार में इतना महंगा खाना है, पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है और ऊपर से हमें गैस नहीं मिल रही। बच्चे सुबह भी भूखे जाते हैं, रात को भी भूखे आते हैं। मनामा रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरी सरापा एहतजाज है। मुतालबात क्या हैं, जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। में मौजूद हैं, जो कीचड़ है वो यहाँ पर मौजूद है। रोड के दरमियान में जो गड्ढे हैं वो पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रास्ता है या जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का शिकार है। अहलियान इलाका जो हैं करवाया गया। यहाँ पर जो रहायशी हैं उनका मजीद क्या कहना है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा, कब से आपका रोड यहाँ पर ख़राब है, कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? ये सजी तकरीबन 10 साल हो गए इस रोड को ना, ये ऐसे का ऐसे ही है। काफ़ी बार गए हैं लेकिन किसी महकमे ने किसी ने कोई बात नहीं सुनी हमारी। काफ़ी बार जा चुके हैं लेकिन बस कह देते हैं, आता कोई भी नहीं है। आपके सामने ये देख लें क्या हाल है। लोग चलने फिरने से, पैदल चलने से, औरतें, लेडीज़, बच्चे स्कूल जाते हुए मुश्किलात का शिकार है। आप बताइएगा
کس لیول تک آپ نے پروٹیسٹ کیا؟ کسی کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ روڈ کو مرمت کیا جائے؟ پیچھے والا جو روڈ ہے وہ مرمت ہے، آگے مشکلات ہیں. سر 10-12 سال ہو گئے ہیں یہ نہیں روڈ مرمت ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ پیچھے نا حویلی ہے، ساری گجروں کی حویلی ہیں، ان کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. روڈ بنتا ہے وہ توڑ دیتے ہیں، روڈ بنتا ہے وہ توڑ دیتے ہیں. ایسی مشکلات کا شکار ہے. یہاں پر باغ والی جو پلی ہے وہاں سے لے کر تیز گڑھ جو جانے والا راستہ ہے مناوا میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، بچوں کو، بڑوں کو. ٹھیک ہے حسنین الخاب کا بہت شکریہ. لیسکو میں بجلی چوری کے خلاف مہم اور ریکوری اہداف کے حصول کا معاملہ سنگین ہونے لگا. کمپنی کے 2 افسران نے استعفیٰ دے دیا، ایک نے طبی بنیادوں پر رخصت لے لی. لیسکو کے حالیہ اہداف کے پیش نظر گریڈ 17 اور 18 کے افسران نے ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو کر کمپنی کو خیر آباد کہہ دیا. لیسکو کے ایکسین شاہپور ڈویژن محمد اویس طاہر نے استعفیٰ دے دیا. اویس طاہر نے لیسکو میں 20 سال تک فرائض انجام دیے. ایکسین شالامار طارق رسول نے طبی بنیادوں پر رخصت لے لی. طارق رسول بطور ایکسین گیپکو سے لیسکو میں ڈیپوٹیشن پر آئے تھے. نئے بھرتی ہونے والے ایس ڈی او صحافی کالونی علی شان نے بھی استعفیٰ دے دیا. لیسکو نے بجلی چوری پر روزانہ ہر سب ڈویژن میں 5 مقدمات درج کرانے اور ڈیٹ ڈیفالٹر سے 5 لاکھ روپے کی ریکوری کا ہدف دے رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صبح 8 سے رات 10 بجے تک افسران کو دفاتر میں بیٹھنے کا پابند کیا گیا ہے. لیسکو میں ریکوری کے لیے ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں بھی منسوخ کی جا چکی ہیں. تمام عوامل کی وجہ سے لیسکو افسران پریشانی میں مبتلا ہیں. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ریلوے حکام نے گریڈ 19 کے 7 اعلیٰ افسران کے تبادلے کر دیے. ڈائریکٹر سیفٹی ریلویز اشفاق علی تبسم کی خدمات سی او ریلوے کے سپورٹ. گریڈ 19 کے آفیسر حسین اللہ کی خدمات بھی سی او ریلوے کے سپورٹ کر دی گئی ہیں. طاہر مسعود مروت ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن وزارت ریلویز تعینات، جبکہ سیکریٹری ریل کاپ عارف الرحمان کو ڈائریکٹر سول کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا ہے. گریڈ 19 کے سید عادل گل کا خدمات جاری رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ شعبہ میکینیکل انجینئرنگ کے آفیسر امتیاز الحق کی خدمات بھی سی او ریلوے کے سپورٹ کر دی گئی ہیں. گریڈ 19 کے آفیسر محمد حفیظ کو ڈائریکٹر ویجیلنس تعینات کر دیا گیا ہے. مال روڈ پر ٹریفک وارڈن نے بچے کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی. حاشر نامی اغوا کار 13 سالہ عزیز کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا. بچے نے مدد کے لیے ٹریفک وارڈن کو آواز دی تو ملزم فرار ہو گیا. مزید احوال جانیں گے اسرار خان سے. جی اسرار، آگاہ کیجیے گا. جی، یہ تھانہ نیو انارکلی کی حدود ہے، مال روڈ پولنٹن چوک، جہاں پر ایک ٹریفک وارڈن نے بچے کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی. حاشر نامی اغوا کار 13 سالہ عزیز کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا کہ اسی دوران بچے نے مدد کے لیے ڈیوٹی پر مامور ٹریفک وارڈن کو آواز دے دی تو ملزم فرار ہو گیا. ٹریفک پولیس کے اہلکاروں عمران حیدر، بشارت اور انور نے تعاقب کے بعد ملزم کو پکڑ لیا. تاہم گرفتار ملزم کو قانونی کارروائی کے لیے نیو انارکلی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے اسرار خان، آپ کا بہت شکریہ. نون لیگ کا دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کو ٹکٹ کے لیے پارٹی میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ. غیر مشروط طور پر شمولیت اختیار کرنے والوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ہر حلقے میں نون لیگ کے پاس اپنے امیدواروں کی تعداد 1 سے زائد ہے. قومی اور صوبائی حلقوں میں لیگی رہنماؤں کے درمیان ٹکٹ لینے کا باقاعدہ مقابلہ ہے. گزشتہ 5 سال نون لیگ کی مخالفت کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. پارٹی کی عادت کا یہ فیصلہ ہے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کو ٹکٹ کے لیے پارٹی میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ. غیر مشروط طور پر شمولیت اختیار کرنے والوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کا فیصلہ. ہر حلقے میں نون لیگ کے پاس اپنے امیدواروں کی تعداد 1 سے زائد ہے. قومی اور صوبائی حلقوں میں لیگی رہنماؤں کے درمیان ٹکٹ لینے کا باقاعدہ مقابلہ ہے. گزشتہ 5 سال نون لیگ کی مخالفت کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. پارٹی کی عادت کا یہ فیصلہ ہے. وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر صدارت اجلاس شعبہ صحت سے متعلق جائزہ اجلاس میں متعلقہ افسران نے شرکت کی. 300 بنیادی مراکز صحت میں 24 گھنٹے علاج کی سہولت مہیا کر دی گئی. بنیادی مراکز صحت میں اضافی ڈاکٹر اور عملہ تعینات کر دیا گیا ہے. مراکز صحت میں 300 الٹرا ساؤنڈ مشینیں فراہم کر دی گئی ہیں، جبکہ پسماندہ اضلاع میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی خدمات دستیاب ہوں گی. ڈاکٹر جمال ناصر کی طرف سے ایسا کہا گیا. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت لاہور کے کلچرل فیسٹیول کی پلاننگ کے حوالے سے اجلاس ہوا. لاہور کلچرل فیسٹیول اکتوبر کے آخری ہفتے میں منعقد کیا جائے گا. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے کہا کہ لاہور فیسٹیول کے پروگرام جیلانی پارک، ایکسپو پلاک اور الحمراء لارنس گارڈن اور حضوری باغ میں ہوں گے. کلچرل فیسٹیول میں ڈپلومیٹ اور کاروباری ٹائکونز کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی. فیسٹیول میں پورے لاہور کے تمام کاروباری حلقوں کو شامل کیا جائے گا.
सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत LWMC के बिजनेस प्लान के बारे में इजलास हुआ। लाहौर के पोश इलाकों से सैनिटेशन फीस इकट्ठी करने पर गौर किया गया। डिप्टी CEO LWMC फ़ाहद महमूद ने बिजनेस प्लान के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में कमर्शल और रिहायशी इलाकों की सैनिटेशन फीस के हवाले से मुख्तलिफ मॉडल्स भी पेश किए गए। चानन डेवलपमेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यूथ पीस फेस्टिवल 2023 की इफ्तिताही तकरीब हवारी होटल के खुर्शीद हॉल में मुनक़दा तकरीब में गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान और US काउंसल जनरल लाहौर क्रिस्टियन के हॉकिंस ने भी शिरकत की। तकरीब में चानन डेवलपमेंट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद शहजाद खान ने भी शिरकत की। इनका कहना था कि चानन डेवलपमेंट एसोसिएशन नौजवानों के लिए कोशा है। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान का कहना था कि सियासी मकासद के लिए नौजवानों को बहकाया गया है। कुछ लोगों ने सियासत चमकाने के लिए मायूसियाँ फैलाई हैं। गवर्नर ने नौजवानों को हकाइक जानकर इंतखाबात में हक राय दही इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। अपने वालिदैन पे नजर डालिए, अपने इर्द गिर्द लोगों पे नजर डालिए, तो आपको उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटीज मिलेंगी। बहुत से मुल्कों में फैमिली सिस्टम सही एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ पे बच्चे बहुत बेतहाशा परेशान रहते हैं कि वालिदैन को उनकी परवाह नहीं है। हम अगर अपने वालिदैन को देखें तो उन्होंने हमारे आज के लिए अपना मुस्तकबिल या हमारे मुस्तकबिल के लिए अपना आज कुर्बान किया होता है। तकरीब के मेहमान खसूसी अमेरिकन कौंसल जनरल क्रिस्टीन का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवानों को तालीम के मैदान में आगे निकलने के लिए अमेरिका स्कॉलरशिप्स फराहम कर रहा है। Also glad to hear people talking about how to be inclusive of people from all across Pakistan and opportunities such as Balochistan and elsewhere. And certainly in the programs that the United States is doing with Pakistan, we are looking for diverse representation and participation in the opportunities that we have. 2 रोज़ा यूथ पीस फेस्टिवल में मुल्क भर के तलीमी इदारों से तलबा और तलबात ने शिरकत की, जिनके लिए अमरीकी इदारों में तलीमी एक्सचेंज प्रोग्राम्स के मौका भी फराहम किए जाएंगे। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। थाईलैंड के सफ़ीर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट से मुलाकात की। थाई सफ़ीर ने पाकिस्तान के लिए थाई एयरवेज़ की परवाज़ें दोबारा शुरू करने का ऐलान भी किया। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान तजारत को बढ़ाने के इम्कानात को उजागर किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।